I-off ko lang yung heater natin. I-off natin ang heater kasi po, doon nagkape-kape, nag-tea. Mag-celebrate kami ng birthday ng asawa ko tomorrow. Pero kunin lang kami sa taas. And you bring it in cold? Also hier kann sicherlich einiges. Uy, may salag! Salag. Uwe, this is our first gift this year from our friends. Yes. Oh, Yeah. yes. Yeah? You're right. First gift this year. Yes. Hi guys! Welcome back to another vlog! At sa may Oliver Cagas Gimmicker. Hi guys! Andito po tayo ngayon kasi po balik trabaho na po tayo sa ating mga sir. Sa ating mga boss. So balik trabaho na po tayo dito and nag-check out na po ang mga guests namin. So kailangan na po natin gawing linisan ang ating ang hotel room. So, 3 po na room ang ating linisan ngayon. At after natin linisan niyan ay maglaba po tayo. But, lalabahan natin yung ito mga sa, yung mga bedsheets and blanket, lahat na yun. Labahan natin siya. Ipa-under natin ang washing machine sa ibaba and then at the same time naglilinis tayo sa room para doble kayod. Padalawang bagay ang ating magagawa while nag-run yung time. So, ngayon, pakita ko na sa inyo, sasabi ko sa inyo. So, kumuha lang ko na ganito kasi pangharang po to sa aming door para palagi na siyang open kasi ito kasi mga door ng room. For example, ito, ayan po ay automatic kasi siyang ma-close, kaya kailangan siya ng harang. So, harangan natin ng isa-isa. Kasi kung hindi mo siya harangan, pag open mo siya, diretso close. Kasi mabigat yung, ito kasing na to, itong wood na to, very mabigat, grabe. Open natin. Lagyan natin dito ng harang. Ay! Ayan. Harang na siya. Wala talaga na yung guest dito. Tingnan niyo naman dito yung niya, oh. I-off ko lang yung heater natin. I-off natin ang heater kasi po, i-open ang window. Oh, dito tayo sa balcony. Kasi po guys, kapag naka-turn on yung heater na yan, naka-turn on ang heater, and then naka-open yung window o a door for the balcony or yung window na yan and open siya, mas malaki ang kuha ng heater. Kasi sabi ng heater, super lamig. So kailangan natin nag-produce ng heat kasi malamig ang room. So kailangan mag-produce ng heat. So kapag palagi nagpo-produce ng heat, yung kuryente niyang gamit ba nyo ay kuryente, pellets, gas, or oil, so mabilis siya maubos. And meron tayong ibang guest talaga kasi hindi naman everyone alam yun. Meron tayong guest siguro alam nila yun but they ignored it. So for example, naka-turn on yung heater kasi yan, okay na to kagas na open na kasi close na yung heater na hindi na siya umaandar ngayon. For example, open siya, nasa level 4 or level 5. 5 kasi yun na talaga pinaka-heat. And then, open yung window. For example, ganito kasi pag open nila to. Ganito lang, yung tapyas lang siya. Ayan, ganito lang pag open. So meron pa rin siyang lamig or hangin na pumapasok. At kapag pumapasok na yung hangin, for example, i-close ko lang ha, kung pumapasok yung hangin, sabi ng heater, super lamig, so kailangan tayo mag-produce ulit ng mainit para mainitan yung nasa room. So, malaki ang bayad, malaki ang ma-produce. So, it's very, very mahal. So, kailangan open the window or open the door, tapos close the heater. Lang. Para tipid tips po yan sa Europe ha. Tipid tips. Dito tayo sa balkon. Wala masyadong gumagamit at walang gumagamit ng balkon pag during this season kasi po alam mo naman ang lamig-lamig, di ba? Pero thank you kasi umuulan siya. So kapag umuulan yung mga ice, yung snow na turn into ice ay nagbi-melt na siya. Tingnan niyo dito yung daan, di ba? Yung nakaraan daming ice diyan, pero dami yung snow. Ngayon wala na siya na-melt na siya. So, mayari, yan, may daan, makita mo yung daanan ng sakyan, makita mo na, oh. Diba? Yung daanan, okay na.
Yung sa gilid-gilid na lang ka guys na may mga ice or snow. Kasi po yung gilid-gilid na yan, hindi yan na palagi na daanan ng sasakyan, di ba? Hindi na daan, hindi na maglakad-lakad, wala masyadong naglalakad dyan. So, at this moment of time ay umuulan. So, umuulan siya, so mas mabilis siyang mag-melt ang ice. Pero, kapag nasa city ka or sa bundok-bundok ka na nag-ulan, tapos may snow, tapos ganito, nag-melt-melt na siya, slippery. Very, very slide show ang show. Let's go back here. Before ko ito linisan ka guys, open ko po muna yung iba pang linisan natin na door. Kasi, open natin para yung amoy ba? Yung amoy ng tao. Yung amoy ng guest ay mawala ba, no? So, iharang ulit natin dito. Guys, thank God, no? Kasi ngayon ay full kami. So, yung iba, i-off lang natin to. Yung iba kasi, nag-check out. Yung iba naman ay stay in. Stay in until 1 week din yung nag-stay dito yung dalawa. Dalawa stay in siya until 1 week din. May na lang, no? Buti lang kasi may na lang. Pera-pera din yan ka, guys. So, dito naman tayo sa kabila. Kasi hindi ko pala ito na-open dito. Ito naman. Guys, kung ako naman tatanungin nyo, mas gusto ko yung mag-stay in. Ayan, naka-turn on ang light. Gusto ko yung stay in talaga sila kasi para, hindi masyadong marami ang trabaho at the same time, may guest, may pera. Ganun naman talaga kapag walang guest, walang pera. That's part of business. Sabi ko talaga sa inyo. Nag-ano pala siya dito, nagkape-kape, nag-tea. Kasi sa amin kasi, meron kayong libreng binibigay na, yan, libre to ka guys ha. Kapag nasa room ka namin, ito ay kape. Jacobs. Masarap to ka guys. Kalaban siya sa Nescafe. Salay magkalaban dito. So, meron kami itong Jacobs. Bakit Jacobs? Sabi ng parents ko kasi German brand kasi siya. Jacobs. Nescafe, diba? Hindi naman siya German brands. And then, alam ng mga German, support local talaga sila ka guys. Kung kita, diba? Tayo, support local tayo sa ating business, sa ating mga lokal or Philippine made, support tayo. Sila mga German din na. Napaka-supportive din yung guys sa mga, mga brand ng mga German. So, kape, meron tayong tea. 2 bottle to or 2 ganito. Ininom na yung isa. So, isa na lang. Tsaka yung gatas. Gatas po to. 4 to ka guys. Isa na lang. Naiwan. 4 to siya. So, lagyan pa natin to later ng 3 para 4. Tapos meron tayong suka or sugar. 4 din yung sugar. So, 4 na sugar, 4 na gatas, 4 na kape. 2 tea lang. 2 lang. So, ito, tubig. Libre yung tubig po. Naubos na niyo. Oh. Libre ang tubig dito. Ito, pag nandito kayo, libre ang tubig. Libre din dito to. Naglalagay kami ng libre. Kasi, yun na lang ibigay namin sa mga guests. Kasi yung iba, wala. Yung iba, tubig lang talaga ang libre. Yung iba naman hotel, pero tubig lang. Walang mga kape, walang mga ano. Pero kapag nasa mga 5-star hotel ka, super daming libre, no? Pag 5-star hotel, tapos ano ka pa doon, kung nasa nasa hotel room suite ka pa, or VIP, mga juniors din yung mga ganun. May mga pa-champagne pa yan, di ba? Mga chocolate, mga ganun, mga dessert. No, naalala ko, nung nag-Manila ako, meron akong ano doon, dessert, tapos mga, basta, dami. Depende kasi yan sa mga type of, Dito naman sa amin guys, nagbibigay kami ng champagne, dessert, kapag birthday mo. For example malalaman namin na, kunwari nag-check-in kayo dito sa amin, tapos, pag check-in nyo, magsabi kayo na, nag-ano kami, kasi minsan kasi tinatanong namin mga guests, so ano palang ginagawa yun dito sa Badlaspe? Kasi para may conversation lang during check-in time. Pag malaman namin na yung guest ay mabait, yung friendly, smiling, palagi. So, tinatanong namin, kinakausap ba para sabihin na nagpupunto talaga. Sagot yan sila. Tapos may mga instances ba na si Egbert, nag-check-in siya ng 2 mag-asawa. Mag-asawa yun sila, matatanda na, may edad, mga 70 years old. Sabi niya, dito kami sa Badlaspe kasi mag-celebrate kami ng birthday ng asawa ko tomorrow.
So, nung nalaman namin na birthday niya pagka-book, kinabukasan, tapos with breakfast yung sila, nag-ano sila ng breakfast. Ano yan sa guys, sabi ng mga parents ko, Oliver, magbili tayo ng mamayang hapon, ng champagne, yung maliit na champagne, tapos cookies at dessert, para bukas, kantahan natin yung guest natin ng happy birthday. Tapos hindi alam yung mga guest na may pa-surprise kami. Kapag malaman lang namin ang birthday mo, for example, birthday mo bukas, tapos hindi namin alam, sorry ka na lang. Sorry ka na lang. Tapos ayun. Pero bukas maano ko yan sila guys, umiyak yan sila sa surprise. Nakala ba na, may pagganito pala sa hotel ninyo? Umiyak talaga sa kayo, ma-surprise sila, tapos pa-picture yan sila guys, tapos magpa-music agad kami ng happy birthday music kasi kay Alexa, pwede man siya i-ano agad. Lagi ma-surprise yan sila. Tapos, ayun na, maano na sila, kapag alam na po namin na yun ang ginagawa namin guys, para bigyan lang ng kunting kasihan yung mga guests namin para maganda din yung review, kasi yung mga guests nag-review yan sa hotel kung yung feedback, bad ba or good. So yun lang, ano kami, pero meron akong, taan ba na, pero may ibang hotel ka guys, no, kahit alam na birthday mo bukas or birthday mo today, wala sa ibigay na surprises. Wala lang, di birthday mo, ano ba pakin namin? Ay. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Hold on to my embrace this time, I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. So, tapos na po tayo dito sa room na to. So, ibang room na naman natin gagawin na bed. And then after that, ay ang kanila mga bathroom. Kanya-kanyang bathroom po ang ating linisan. Mag-vacuum tayo dito, dyan, dito. Linisan natin dyan. Magtrapo-trapo tayo dyan. Praspunas. Nandito, vacuum. Dami pa natin gagawin. Yes! Ah! Kasi bagan sa pa. Igwes ka rin ha? We need to get some gold. We need to get gold upstairs. Wala gold. Wala gold. Pero kunin lang kami sa taas. And you bring it in cold? Da sind die Töpfe von meiner Mutter drin. Die Ja. stehen da seit über 10 Jahren. O, was willst du da machen? Und der etwas wollte die nicht, der wollte eigene. Okay, Du und wirst dann? noch ein Stück ausklappen. Was?
Das ist Das kalt. ist kalt. Ja, das mag ja sein, aber da oben muss noch einer ausgezogen Don't touch me. I know what you mean. Jetzt zieh mal raus. I know what you mean. I know what you do. I know what you are doing. Nur raus, so. Nur das an. So, das war's. Soll ich da gehen? Soll ich da oben? Du kannst da gehen. So, das ist. Ja, dann probier mal, ob das krasen kannst oder was. Ja, aber du musst da Wege hier. Ich bleib hier. Hier, so. Der stürzt mit dem Karton ab. Du musst die, okay? Oh, das gibt nichts. Hilf Und mir. dann mit den Schläppchen. Ja, das sind die Arbeitsschuhe. Den obersten Guck mal, Karton. wie schwer der ist, der Warte oberste. doch, Gottes Gott, man kann nicht immer zocken, diese Leute. Oh, Du musst, bitte nicht. Ich halte es fest. Ah, sorry. Und denk an deinen Reißvorrat. Nicht jetzt der Weg, tu den erst weg. Ja, aber ich brauche 2 Leute hier. Weil einer ist so schwer. Ganz schwer. Wenn ich die andere daneben stelle, die andere Ja. Seite, dann kann Ach, ich doch jetzt da ein zwei. Stück Gib mir mal eben den Reiskocher. Achtung, da ist ein Glas oben drauf. Das ist ein Deckel. Mach den Deckel zuerst. Mach den Deckel zuerst. Oder lass ihn liegen oder irgendwas. Jetzt gibt es keinen Reiß mehr, dann ist alles vorbei. Ja, ein Wohnmobil. Und jetzt? Der alte Wohnmobil hat einen eigenen Reiskocher. So, jetzt ich hole die andere Leiter. Genau. Andere Leiter, bitte. Es kann eine Leute, das nicht. Ja. Ich kann aber nur hier, aber wie kann ich das unten? Ah ja, genau, richtig. Du bist größer, geh mal da drauf. Kannst du drauf? Ich? Ich bleib ganz die nah. Leiter fest. Ich halte die Du musst Leiter meine fest. Leiter. Leiter fest. Da, dass es nicht wegrutscht. So. Vorsicht, okay? Zu Warte, zweit warte. können wir das jetzt vorsichtig nehmen. Oh, oh. Darauf, genau. Warte, ich muss da unten. Ja. Ich hab's fest, alles gut. Noch. Sind das Arbeitsschuhe? Was war das? Warte kurz. Die Philippinen arbeiten damit. Achso. Wir haben heute einen Interview, der ist von Afghanistan nach Venezuela marschiert. Auch mit Badeschlappen. Mit dem Badeschlappen. Er hätte nur 3 Oder, Tage guck mal. gebraucht. Sag mal bitte. Hab's doch nicht. Zwischen unten, weißt du. Sag mal. So, ein Messerblock. Okay, weiter. Mach ich. Alles Müll. So. Fertig. Okay, weiter. Ist leichter? Also. Und auch gleiche. Erstmal über die Kante. Warte. Aber das bricht auseinander. Müsst ihr Warte, vorsichtig warte. sein. So, ich muss unten gehen. Oh. Warte. Ja. Oh. Kann nichts passieren. Mach Oh. Oh, ich hab's noch nicht fest. Over hier. Vorsicht mit der Tapete. Und was ist das? Ja. Ich muss unten oben. Das war's? Es gibt noch da die andere Karton, die größere. Das ist alles. Und das von du. Und du? Wir würden gerne mal wirklich machen wollen. Hast du schon mal von du gemacht? Nee. Echt nicht? Dann machen wir das auch. Noch nicht. Niemand hat mir gezeigt. Ich bin 8 Jahre schon Deutscher, aber niemand hat mir das gezeigt. Wow, yan pala yung laman. Yan pala yung laman ka, guys. Ich hätte das alles weggeschmissen. Uwe, is that from your mother? I think yes. From your mother? Not from your Das ist father? von uns. Das hier, diese Schüsseln sind von meiner Mutter. Which brand? Das ist die Lit gewesen. Das war ganz teuer damals. Kann mich Crochet? Ja, kann man, weißt du was? Da haben wir früher so Klöße drin. Which brand? Das ist von Silit. Silit? Von Silit? Nicht von meiner Mutter. Das ist, hat die im Werdersmarkt. Oh, super bigat. Metall. Which brand is that? Silit. Da Silit? stand da drunter Silit, war Silit. Okay, Silit daw. Das ist auf jeden Fall Metall. Ja, metal super guys. Oh, so super Ja, da bigat. kannst du, das Feld geht nicht kaputt.
Damit kann man kochen. Ja. Auflauf, alles mögliche haben wir. Ja, ja. Klöße drin gehabt, Genau. Auflauf. Maar die rice cooker moest weg. Dat is de oven nog maar. Das ist der Deckel von dem. Wow. Ich glaube, dass die Nicole war das nehmen. Wir können das Ich meine aber auch sogar, dass verkaufen. der ist von deiner Mutter oder meiner Nee, Mutter, weiß ich nee, nicht, ist von nee, meiner nee. Mutter noch. Gut. Ja, geh mal hier. Rice cooker. Dat moest dat zo rock. Oder Mülleimer. Ja, Oliver, dann geh mal die Leiter hoch, ich geb's dir an. Han, nakalimutan yung rice cooker. Dapat ibalik yun. Was ist das denn da? Come here. Vor allem Rice cooker. Du kannst das doch, warum? So, und jetzt? Warum soll ich das noch Ja, ich habe das andere ja auch da hochgebracht. Jetzt? Window. Halt, dann tu den bepissten Kocher da auch hoch. Okay, hier. Ja, wir haben ja 5 Reiskocher. Ich brauche das, wenn wir eine Zelebration zu Hause oder ein Geburtstag. So, und danach halt. Da ist noch ein Eisen. Wo? Hinter dem ganzen. Schieb die nach rechts. Ja, das Schieb ist der die Teil. nach rechts, schiebst einfach nur nach Das rechts. ist aber ein Teil, was ich schon mal nehme, wenn ich jetzt mal Toast mache. Ja. Das möchte ich nicht ganz jetzt so hoch haben. Aha. So. Dann lass es da. Genau. Das ist einfach, aber das ist immer. So, ich kann jetzt duschen und Reis machen. Moment, das muss erst wieder hoch. Was ist das denn? Das ist der. Ich habe ja für teuer Geld gekauft. Mal. Das ist nicht ganz so schwer. Ist das schwer? Nein. Kann der Reiskocher mal weg da, die Ja, große? Rice cooker muss alles weg. Alles gut, ich kann das machen. Oh wei, so, bist du. Ich bin weiter, Alter. So, jetzt. Das Ding ist. Das muss ein bisschen anständig aussehen, alles andere ist egal. Reiskocher vor dran, dass wir den zuerst haben. Den anderen Reiskocher noch da drauf. Alles gut. Für Rice Session und dann das Fondue möchte ich gerne mit euch mal machen. Ja, wann denn? Oh. Oh, sorry. Sorry. Also, noch I nie did it. gemacht hast. I did it. So, it's got Spanish. Ha! May kinuha ka. Psst. May kinuha kami doon sa taas kagay. So, yan, hagdanan. Grabe talaga, oo. So, ito yung aming mga nakuha sa karton. Deckel, um die Feuersymbole zu löschen. Ah. Oh, ito yung mga laman pala. Oh, ito, oh. Und hier ist Panluto. mein Messer von der Bundeswehr. Panluto yata ito ng, adobo. This for adobo, you know? Das kann sein, das weiß ich nicht. Also gibt hier kann es da? sicherlich einiges. Das sind 2 Durchschläge. Das Messerteil ist auch so. Ja, genau. Ich denke, das passt, oder? So, ich mach jetzt. Denk, was ist los mit dir? What do you want from me? Basang-basa ka, oh. Hi ka guys! Meron po tayo ditong package from Ate Sweda. Sweda from Berlin. She's from Berlin. From Berlin. Hey! It's from Berlin. Hi! From Berlin. Greetings to Berlin. I love Berlin. Berlin is the capital, the Hauptstadt in Germany. Capital city of Yeah, Germany. you are right. So, may binigay po siyang package sa atin. Dapat deliver to after Christmas, pero sabi ko, nasa bakasyon kami. So, ngayon na niya na-deliver din. So, dito na siya. Alam ko na to kung ano to kasi pinapili niya ako kung anong gusto ko. At anong gusto ng mga parents ko. Wait lang din ha. Uy, wow! What is that? Adi, ano sa makadun? Uy. Adi, bahawa sa ba? So, Andi, medyo, bakit medyo madilim here?
Well, Oh. No. is it here? Wait. Certificate. Certification of gratitude. Here. Dearest Hotel Berghaus 7. Ade. This is from Baon. Baon Filipino Goods and Collectives. Dearest Hotel Berghaus 7, we hope you find this letter well. Baon is to give, to receive, or to care with. Yeah. Maybe we need the glass to put it behind. Wow, ganda ng packaging pa. Oh. Ito, Thank you. Ito, Baon Filipino Goods and Collectives. Wow. Baon. Baon. Baon is a Bisaya word. Baon. Baon is a Bisaya word. It means, uy, may salag. Salag. Akala mo, it's like a bird's nest. Right? It's like a fugel. Fugel. Akala ko pang salag yung Oh. bird's nest. What is that Is inside? this a Christmas gift? Yeah. It's a Christmas gift, but it's Wow. what is that? What is that? Oh, Andy, tanaw si Andy, oh. Uy, naunsa man ka. Look, Andy. Was ist das? Oh, What? das ist ein Smells good? sieht aus wie eine Seife. Ja, Seife. Und da ist vorne ein kleiner Ständer drauf Hier, guck für mal. Proben, da kannst du dann riechen. Hier. Look here, ba? Oh, ang ganda ng lagayan, oh. Was ist das runter? Lass zu. Du musst öffnen. Lass bitte zu, sonst müsstest Oh, nicht das. es. You need to open this. Nimm mal Oh! Wow! Ang bango! Hidlaw fresh. Hidlaw. Look. It's like a citron. Citron. Look. Hala, ang ganda. Oh, ang ganda pa ng packaging. Oh. Mga sabon. Ay, nahulog. Oh, Sabon, oh. Nee. Das ist. Wow, mga sabon-sabon. Ang ganda pa ng lagayon, oh. Very perfect. Wala, oy, salamat ka ayo Ate Sweda. Sweda ba? Sa Ate Sweda po, na-meet ko na yan once. Das ist intensiv. Das ist eine Seife. Citrone, oder? Here. This is Blumen. Blumen. Kalhawa sa ding. Das ist das Seife, ne, oder? Yeah, Seife. Look. Wo der riechst du ist noch frischer. Yeah. Noch Das hier. frischer. Ano po ito ka guys? Mga sabon-sabon po ito. So, pwede natin gamitin, no? Opo. In this one, look, ganda oh. Look, 2026. 2026, oh, nakalagay. Ang dami dito. Uy, dami mo. So now, ganda na packaging. Look. It's perfect, oh. Eh, Wird ja immer besser. Noch was drin. noch ist das denn? eins. Auch Seife? Und she comes from Berlin. Ja. Oh, Andi, what she made in Berlin? Nee, das ist eine Not Kerze. work. Das ist sure. eine Kerze hier. Eco. Das ist eine Kerze. Lass das doch zu. We need to open. What's inside? Was ist Steht das? direkt vom Schild drin. Das ist also nichts für dich. Ja, ja. Andy, children, you know. So, wow, may palaklak pa dito, oh. Jetzt guck dir mal an. Gleich, oh. Gleich Busch. Pop, pop, pop. Die Seiten sind auch zugeklebt. Ang ganda ng packaging. Oy, here. Wow, gold! Was ist das? Was machst du da? Saan mo kay Andy? Uy! Like little children. This is the signature. This is the Baon signature scents. Das ist aus Seife. Smells good. Mein Gott, was willst du jetzt gut smellen? So, smell it. This is the 3 different. This is for you.
For me? Yeah, you can have it. Why? I want another. Yeah, you can. You need to choose which one do you like. The candle. Yeah, which one? This one. We put it in the middle. In the middle. This candle, ito ay kandila. She told me to give us a lot of money. Ja, dann, You know, dann steck die schon mal an. Give Gluck. Spricht die ja nicht Deutsch? Yes, give Gluck. Sie spricht Deutsch. Ja, sie ist so lange hier in Deutschland. Give a Gluck ein für uns. So we can get, we can have a lot of money this year. This candle. Ist da ein Hundeshampoo bei? Wow. Looy, thank you for this. Mehrere Leute. Pino Goods and Collectives. Ang pangalan ay baon, Looy. Alam yung baon? It's a Bisaya word. Baon, no? Ito, nakalagay yung baon. Hat die auch sonst so Duftstoffe, so Salbaba? He? Wow. Kuma Andy and So Egbert. great. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Ate Sweda, for this. Thank you. Hindi namin ito nakakala na marami pala dito. Meron pang... Wollen wir was singen? We need to make a photo and I will send it to her. Thank you, and guys, kung gusto mo palang bumili nito, it's a perfect gift. Over, it's a perfect gift, no? Perfect gift. For your... Thank you so much. Para maiba naman, kung dito kayo sa Europe or ano pa sa online, gusto nyo, punta lang kayo sa Baon. Baon Filipino Goods and Collectives. Ayan. Diyan nyo ba, may mga kandila na ang bango-bango. Naunsa naman sa bango na mga sabon, may Himalayan salt, meron din silang what is it called? Citrus, sampagita, waling-waling ba yun ng mga sabon? Oo, and all natural. Mag-picture lang kami kasi Andy at si ano. Salamat to sa una naming this is our first gift this year from our friends. Yes. Oh. Yes. Yeah? You're right. First gift this year. Yes. So we think about this gift the whole year. We can get more. Jetzt macht die Geldkarte an.